wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tuftahu abwabus samawatil aliyah wa bidzikri anbiyaihi wa awliyaihi tatanazzalur rahmaniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah miftahul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabi wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Ma'asyiral ulama, para kiai, para asatid wal asatidah sebadan kula muljaakin, wa akhusu bidzikri ila akhinal karim Agus Muhammad Jirjir Ibn Syekh Inanir Rahman sebadan kula muljaakin, ndak sedayana para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seka dimai dalam siang mangken badan kaula sareng panjenengan sedaya bisa hadir dalam kaento majelis dalam rangka hol li sultanil auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Majelis kereng tua ndak guru-guru kula sareng panjenengan sedaya. Langkong-langkong majelis gak dintoh kereng tua ndak rek sepoten kaula sareng panjenengan sedaya. Umumnya ada para arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il jihad. Moga-moga ponapas bocah mulai awal ngantos akhir, moga-moga terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Badan kaulah sareng panjenengan sedaya serabu pada nang kento majelis fa insyaallah kelaban keyakinan kita dengan iktikad kita yang betul, kita akan mendapatkan barokah dari majelis Kak Dintoh. Amin amin Allahumma amin. Para rabu sebadan kula muljaakin, kula gelek nek nang mobil muka-muka kitab. Makanya baca akin bi kula. Cuman begitu saya mutolaah, saya perlebar keterangan bodan dalam kitab eke ento nerangaki dalam masalah orang Kak Dintoh abang tibi adzikir de Gusti Allah, abang tibi banyak maca tasbih da ajunipun Gusti Allah. Ini beda porsinya sendiri-sendiri. Pon. Dan kadang orang Madura Kak Dintoh keduan debu engkau lo dateng ada majelis dikir, engkau lo antara ke manakib apa tang pikiran ki sompek deki engkau mulai jempur tang ate lo usai sorong engkau dateng jibi maka dak nyor manis. Ini kesimpulan saya setelah dan kula mecah badan kitab karangipun Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sabit.
Baca akini sareng dan kula sesuai dengan apa seede buaki sareng dan kula menyebutkan ayat Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan kula ngolah tebo nang kitab tafsir ke emak saos pasti di sana dalam olehnya nafsir lafat dzikran katsira ay ghaira muqayyadin biwaqtin aw zamanin. Orang enggak ada Gusti Allah ni kecek bektoh. Engkau deki mong jember tangate engkau adikira. Engkau omong hari Minggu deki dateng ada nyor manis. Engkau omong malam Jumat dateng ke manakib. Ini ketafsiran dzikron katsira. Neng kentok ede buaki menyinggung masalah orang yang berzikir kepada Allah. Dalam kitab nek ede buaki at-tasbih wa nahwuhu. Ai minal dzikri napa saos. Tasbih dan kaulah sareng panjenengan. Maca tasbih dan kaulah sareng panjenengan da ajunipun Gusti Allah. Baik itu berupa zikiran cek lakar sebutaki wa nahwuhu ay wa nahwu tasbih. Napa saos? Mong den kula ngarteke wa nahwuhu niki bene pas masalah zikir saos. Kullu ma yatadammanul khair, setiap kon lakon sekadi makon lakon nek ngandung kebagusan nek kelakoh. Siwal wajib. Saya coba kena kita benar wajib. Mungkin wajib. Bagaimanapun kudu biampan lembah bekto kudu ikalakoh. Napa dibuat kena kita? Ini kisah kebiak gelak kula dan dalam mobil. Kula sampai amator dek kanci kula nika. At-tasbihu wa nahwuhu minal fakir afdalu minal ghani. Abang teliti takbir ni. Maca tasbih adzikirah orang sefakir. Nika lebih utama daripada maca tasbih orang sesoki. Kentimen. Kula gelak mator dak kanca kula. Berarti mau orang soki lo usah zikir, Gus. Tetap nengka ento ngangkui lafad afdal. Pada dia bermau Gusti Allah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ngangkui tabdil benih hasanu lagi. Jadi kedudukan manusia aja ambukan hasanu saos. Wis pokok engkau dadi orang sebagus. Harus ditingkatkan dadi orang selebih saya. Karena di situ dibunuh Gusti Allah ngangkui ahsanu. Benelia beluakum hasanu bener lagi. Bodek ento hasan tukang cokor. Kulang pa cokor nih iki. Mangkane nyaman iki. Wong dadi kiai nek kepokong bededoli cemes kabeh iki. King nakalan hasan iku mau cokor majer. Kion, melok ngantuk nih iki. Anapa? Tasbihnya seorang fakir ini lebih afdol daripada tasbihnya orang sesoki. Li'annal matlub minal fakir al-adhkaru wa nahwuha. Anapa illata? Likillati malihi. Mong orang fakir. Makanya nang neka debu ni kalau sebutaki bene wat at-tasbihu wa nahwuhu minal miskin. Benar lagi. Kedudukan orang miskin ni lebih atas dari orang fakir. Al-fakir man laisa lahu malun wala kasab. Seekocak orang fakir ni kalau andi dunia lo andi kelakuan. Mong orang miskin andi dunia andi kelakuan tapi lo nyoko ni kemiskin. Makanya gula nang mobil biku lek ngenangan. Ana pedebu ni minal fakir. Orang fakir ni kalau andi apa? Makanya mereka jadi orang fakir. Sampai dapuripun Rasulullah kadal fakru ayyakuna kufron. Fakir ini bisa dadiaki orang ini semak dia ke kafe. Kenapa? Gampang.
kalah orang fakir gampang pokok beri hari terus apa. Makanya Rasulullah tidak pernah berdoa Allahumma hyini fakiron, tapi Allahumma hyini miskinan wa amitni. Makanya kadang-kadang kula mang bareng pengajian tore lo kiai lo sera abois mengelakar ong kuno rok sunnatur rasul adua pada bi Kanjeng Nabi. Mangkula bunten kian. Dubune Kanjeng Nabi Allahumma hyini miskinan wa amitni. Lo ki soki kula sepeda motoran terus iki. Makanya memang orang ada bu masalah bid'ah sora dua nikah. Saya ngocak molot bid'ah sora dua nikah. Mbok ngelakan norok sunnatur rasul torok dua Kanjeng Nabi. Allahumma hyini miskinan wa amitni. Tok kira boron apa? Cereng ki terus agenti alpat hampir. Ki jagen lah ki. Lempon terus terang bae kula niki. Pon. Karena yang dituntut seorang fakir selo andi panapa niki. Dikir ne lebih mulja merkena abang tibi mong abriane kalau andi bes. Makana wal baqiyatus solihatu khairun. Nang kitab tafsir napa wal baqiyatus solihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ini tafsir wal baqiyatus solihat. Tapi benar debu ni kemong pahlo andi, andai kata pahlo andi sama sekali. Memang iya kalau memang tidak punya, faktiru bidzikrillah, pebanyak macam zikir dari Gusti Allah. Tapi benar pas morgen orang fakir pahe beri bi orang kita tetap predikatnya fakir ki ngadikir tok, lo gelem nyombong teka ale ibu ni kegelero. Was-shadaqatu nikah. Makin bi kuliah. Was-shadaqatu minal ghani. Minal ghani ini ka al-ghani ini ka orang. Mong al-ghina ini ke sifat soki. Afdalu min nahwil adhkar likathrati malihi. Ini kadang-kadang yang banyak persepsi orang-orang. Sodakon orang soki. Sodakon orang sebanyak tujuan. Itu lebih utama daripada berzikirnya orang yang kaya. Kenapa? Likathrati malihi. Tapi jangan diambil kesimpulan wis pokok-pokok engkau abri-abain, engkau lo atro dateng ndak majelis zikir. Ini kekeleroh. Paham gi? Tong kadang keng nyombong tok. Alah pada bain kok nyombong majelis zikir mak kalau dateng. Keleroh lain, apolong bilo apolong lain. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah kalau kita mau apolong. Jaga belandasan usalun rajo keding kroma lain. Lo pa dugut margur ketibi di along polong. Iki mau hampan tuane ketibi manti. Tuan orang apolong. Ini salah satu pasti ada yang diijabah oleh Gusti Allah. Mungkin biti ben lebih hampan lo kira bisa serius aciling HP iki. Jagelek. Kalau terus terang, sawo sih. Karena apa? Karena yang saya utarakan memang badan dalam kitab. Yadullah ma'al jamaah. Dewe pun nang kitab napa? Nang kitab Mausu'atul Khutaba wal Mursyidin. Alaikum bil jamaah. Fa innaha hablullah. Netepe bang di along polong. Fa innaha hablullah. Sebab orang along polong menang ke orang gelak aja tampar saya langsung dak Gusti Allah. Mau ku lebih hampan gitu, lo bisa. Jadi kalau lebih ampan tawassul bain ki parlo thumma ila arwahi masyayikhina. Engki apa enten? Ke petoro ada guru-guru kalau lebih mangkat ke tibi banyak kelutu saya kalau lebih ampan. Saya ngajak andi dalil lah pada bain suara negosi nung jelaskan nak. Lo pada apolong bilo apolong. Engki tuan saos Allahumma hsyurna ghadan fi zumratihi. Tetap ku lebih hampan ni ketero along polong. Yang biktiban lain. Kadang-kadang kula ni kemonglah masuk acara jauh. Orang gut margut nang compong. Bener salah nu bener siting roman. Lain lagi. Tetap debu ni kan ngangkui ma'ah. Ngangkui muta'addi ma'ah. Ya Allah, Allahumma hsyurna ghadan ma'ahu. Gina punten.
Along polong bi orang sesoleh. Mong ketibian apa lo? Sengak gitu. Ambali kepada debu Kak Dintoh. Kenapa sodakohnya orang yang banyak hartanya ini lebih afdol? Ketimbang memperbanyak zikirnya. Engki mergena abang tibi ini mampu. Tapi jangan diartikan mengkok lebih saya nyombong. Maka lo dateng. Lo papa. Tetap meskipun orang kaya. Abang tibi lebur bersedekah. Berenge kelaban berzikir. Ini kelangkong saya enggak gitu. Kalau mau ndak neka seporah. Tujuannya kita berkumpul di dalam majelis zikir Kak Dinton ni kenapa? King teron aku lebih hampan ni kenapa? Tero andiah neroh kon lakon orang sesoleh. Na berdebu ibn almarhum Yerori. Wa hasbuna minal ittiba' i'tiqadul haqqi bi ibadillahi sholihin. Si andi itikot sebener de orang sesoleh. Mongla andi itikot sebener napa de buibon almarhum. Wal ijtima' ma'hum. Gelem apolong. Sangla apolong. Wal iktida'u bihim. Didi aku lebih bisa biampian bisa neroh. Mong kapi lo agar kuat ku lebih ampian. Tojuk telo jam lo aguli. Yang ku lebih ampian tawaru kanan tawaru kiri. Napa boleh mau sandi kolesterol, empon andi asam urat, saguli lo agentang untung. Wal ijtima' ma'hum. Sang lem ijtima' ma'hum baru ku lebih ampan ede buah ki wal iktida'u bi. Mong lo gelem apa lo katina apa ku lebih ampan oning carana ulama salafun saleh. Dek carana orang-orang selambok begitu toju, begitu adikir. Lebih kula iarten apa? Kela engenangan bi kula. Orang adzikir. Beli dak kedebipun Gusti Allah kathiron ay ghairu muqayyadin bi waqtin aw zamanin. Orang enggak ada Gusti Allah. Ni kalau ada ente engkau deki mong jember tang ate engkau ada tengah. Deki engkau mong andiri ya. Kok ada tengah. Jadi ente aki adzikir ni ka fi kulli waqtin wa zamanin. Kita mau apa jam? Kalau kita sholat beda. Mau apa jam tetap beda-beda nah. Mau kalau lebih hampan kilo bejana duhur apa jam duhur tetap lo es. Mau wajib. Makanya sampai bedenang kaidahnya kenapa? Wujudu syarti yalzamu wujudal masyrut. Mau syarat ni kebedah, masyrut ni kebedah. Syarat orang apa aja kenapa? Kau tu zawalu syamsi mengduhur. Ini ke syarat. Mong lebeda zawalu syamsi baru masyrut arabah bajang duhur. Ini ke wajib. Mungkin kalau petok mak kalau wajib saya harus apa bajang duhur. Lo neng mengonoro lain ini gitu. Artinya apa? Membikulah saya perlebar. Napa? Mong orang fakir. Otomatis orang fakir ini banyak sosana. Meskipun dalam keadaan susah bagaimanapun, saya tidak melihat masalah keafdoliannya. Tetap fakir atau besoki, sosa atau berbunga, tetap lebih ampan perintah. Fadhkuru. Jawab makin bi Gusti Allah, fadhkuruni adzkurkum. Pita mong dalam bab zikir Gusti Allah la aja fadhkuruni adzkurkum punten la in syakartum la azidan lain jawab Gusti Allah mong fadhkuruni adzkurkum mong bang engak kang kok bekal engak ke beeng. Jadi jangan menunggu kita itu atene jumper andi PC banyak baru atikir atau bersosal jangan fi ayyi halin sampai nang kentok ede buaki orang ngadzikir nak wa fil ahwali fi ayyil ahwali wa fi ayyil ashkali dalam bentuk napa saos kulo biampian dianjurkan selalu ingat kepada Gusti Allah juk toju nang pasar
Aja ke tuku, pon mengadak pembeli, pon la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca solawat. Makanya sampai Sayyidina Imam Abil Hasan Asyadili radhiyallahu an dan kula mangki situng debu sampai Imam Abil Hasan Asyadili nikah mengatakan sepaling utama nikah orang nikah maca la ilaha illallah daripada membaca istighfar. Kenapa debu Imam Asyadili? Karena syaratnya istighfar terima aku lebih ampan istighfar kita diterima oleh Allah kau tu lebat lafaz la ilaha illallah mau orang kafir maca istighfar lo kira terima berkena abang tibi kilo ngaku nih jak pangeran nih ke Gusti Allah teliti nikah. Maka sampai dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bila ilaha illallah wal saya pakai ada la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang sehebat la ilaha illallah ni kata ada. Sampai ada buah kisah Rasulullah la ilaha illallah miftahul jannah. Sampai kula mangki bodoh situng kitab. Tidak ada kalimat yang sehebat la ilaha illallah. Seburuk apapun orang nikah, kadina pasaos dusan orang nikah, ketika dia ditaktim dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ada kalimat yang sehebat lafaz la ilaha illallah. Ada. Adik samangken repot kula mau jeling YouTube nggih. Cek gempeng mangken nek ngaferaki orang ini cek gempeng. Orang datang ke tahlilan maca la ilaha illallah, biar kafir lagi. Padahal lafaz la ilaha illallah ini yang menjadikan orang kafir jadi Napa boleh saya baca orang Islam saya baca la ilaha illallah. Nggih. Napa lo gelem tahlilan aja tahlilan. Lo gelem adzikir aja adik. King jak cocok. Pah beci kok orang tahlilan. Kapiyo. Apa nolat ning YouTube nggih. Kadang dolan apa cek bon gula nggih. Makanya hati-hati ketika Anda bermain medsos. Diteliti dulu medsos nikah. Jangan moro-moro dok nih. Wan, hati-hati. Kenapa saya bilang gitu? Mumpon mongku lebih hamkan sareng Gusti Allah beri kedudukan ad-da'i ilallah. Andi ilmu teka adik didi pah beda fitan beda al-bidah ku lebih hamkan lo adabu. Saya enggak lagi. Debuipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dhaharatil fitanu wa fi ba'dir riwayah awil bid'ah falyudhhiril alimu ilmahu. Bener sombong lagi. Adik beda fitnah, adik beda bid'ah. Terus orang alim itu wajib menampakkan ilmunya tapi dengan syarat jaga bega anggaan. Tapi untuk meluruskan perkara yang benar. Adik beda orang alim, beda fitnah, dak neka, tidak mau memberi pencerahan. Kenapa? Fala'natullah. Ini kesepakatan laknat di Gusti Allah. Idza lam yaf'al dzalik fa 'alaihi la'natullahi wan nas ajma'in. Tapi jangan dianggap fal yudhiril alimu kebega anggap kok bisa maca kitab. Jangan, tetap saya kocak sombong nih tetap lo kira manfaat. Lupa alim. Tapi kalau dalam hatinya ada takabur, cak boleh ilmu, ibadah ku lebih ampan. Kama qala Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fal ma'siyatu ma'adzulli wal inkisar khairun minat ta'ati ma'a wujudil ujbi wal istikbar. Ku lebih ampan ibadah. Tapi oleh ibadah kelak keng merkena beda ujub atau bersombong nek ki saya kon lakon orang sing ngelakoni maksiat tapi ma'a wujubi dzulli wal inkisar aromang saabang tibi enak aromang saabang tibi butuh dak seporone Gusti Allah ini kelangkong saya dak nikah tapi cek pah ngelakoni maksiat terus-terusan nggih debun Imam Ibnu Athaillah fal maksiatu ma'a dzulli wal inkisar nika khairun mong lastareh ngelakoni maksiat abang tibi abalih dak Gusti Allah aja terus-terusan. Waduh bunuh sinung Imam Ibnu Athaillah
wujubna fal maksiatu ma'adzulli wal inkisar khairun. Lah pokok mari ngelakoni maksiat, ayo nunduk. Deku ngelakoni boleh, saya enggak lagi. Debune Kanjeng Nabi orang si okom neka pada bi congo-congo pangeran. At-taib minadz-dzambi wa huwa musirrun alaih kal mustahzi'i bi rabbih. Adik bedo orang tobat ke pangeran seminggu tobat, seminggu odel boleh, sebulan tobat, sebulan dan kadang 2 bulan odel lebih abid. Napa? Orang si okom ni kedebune Kanjeng Nabi napa? Kal mustahzi'i bi rabbi. Pada ben bi congo-congo dak Gusti Allah. Gusti Allah. Lah sudah diniati sudah aku lebih ampan. Makanya orang tobat ni kebenar dari kon lakon dosa saos. Al-Imam Mujahid radhiyallahu anhu ka ada buaki at-taubatu. Toreh pada ngenangan. Debune Imam Mujahid at-taubatu tarkut taswifi. Seeko cak orang tobat neka jangan sampai menunda nun. Taswif neka ngende-ngende. Fasaufa ta'lamu. Niki. Taswif neka menunda nun. Lah niki biku liar teen. Mong orang tobat niki. Itu jangan ditunda-tunda, neka sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau Anda ingin berbuat suatu kebaikan, engkau terode tengah, engkau tero abe, jengah engkau tero sedekah, terus lo itu tunda-tunda, neka luar biasa. Jengah. Memang ibaratnya ini kenapa? At-taubatu tarkut taswif. Seeko cak tobat, neka meninggal menunda nun. Lah neka biku liar teaki. Iya. Molakar orang andi dosa, tobat, ajak tunda-tunda. Tapi ada lagi yang lebih afdol. Ketika Anda digerakkan untuk berbuat suatu kebaikan, ajak tunda-tun. Berarti pada bi'a tobat ku lebih afdal. Membaca, zikir. Pada bi'a ku lebih afdal. Asalnya kula gelak nih kan. Nelpon dek Kak Badri nih kan. Wah terlampau kula. Tak cuma lah boleh kula. Wah kok lebih bet, lang kok melihat sate pineng kecamatan 3. Hengki, aduh empon ki. Pambu kula gelak nang lapang ini Kak Badri nih kan. Coba nang pondok gondol di kula. Tapi takok kula dek Kak Badri nih kan. Napa Gus? Niki sing ngater kula sekolah. Hengki, aduh lah mau lelok benter sepeda nih pecot di kula pada bicara. Tanya kini mulai kelas apa kula iater nikah. Dak sekolah beden yang rawudo. Coba bener Badri sih nelpon kula doa lolok datang. Cereng Ustaz Syakur lo utar ke kula. Nah kalan Ustaz Syakur ki. Mangkan angki. Mangken zaman akhir cereng kereng dadi kiai. Nggih. Macam kan orang muslim ni ke ruhama ubay bainahum. King mung saragelu. Angki molo entar ni ke saragelu kila untung kula sabar ni ke saos nggih. Nelpon ndak mendadak dari Syakur nih kan. Aduh Masya Allah. Kula gelak nih kaki ngakataki kancah metana. Dari Jengkar ini gak sarang Kak Rohman. Angkat Kak Kantong. Telepon lo dikiang Kak. Ampun. Sekarang Pak Ibu sekene handphone lebih kula. Nomor. Mak ngobo nomor lebih saya telepon saya bang kula. Pada bebek nelpon mai saja bang kula. Nggih. Pon jadi nekah. Usahakan. Dalam keadaan sosa bunga andi lo andi napa toreh ku lebih ampan jadikanlah zikir nika sebagai camilan kebeku geng mong ku geng ku nika kadina apa Gus ku geng ku nika mau gerasa nyaman lo saoro ngalak boleh nggih ngalak boleh nggih jalan nyaman cek pekalabi cukup kula kila ada budak Kak Rohman ki. Dan kadang kula mung beda orang beto adzikir kila nang kurang cocok kula. Ana apa gue? Peguli keduk la ilaha illallah. Apakah nabi cukup? Engki. Mangkana kula nika alhamdulillah mengoncengan ke Madura, jalan elok nyaman alhamdulillah. Engki kaasana gelek nika. Ana apa gue? Empon, kula loe kala sabi kula napa? Husnudzon kula. Alhamdulillah. Engkau kilo depak dek majlis bi Gusti Allah la saro adzikir. Napa? Mergane jalan eloknya
lo nyaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah lagi. Iki. Ponjok kalak sosang, yasir wala tu'as. Pon iki. Jalan lo nyaman. Oh, kalau datang boleh, wah ini ke kiai alaman nikah. Memang sudah mujahadahnya kiai ini kedek nikah. King jalan lo nyaman. Mau mujahadah kiai lambe atapah. Iki lo ngenom aing kecuali aing somor. Iki apa sah lo adebu. Apa? Takwa adebu si lo gen. Mau mangkeng kula bihampan cak apa? Wah napet iki. Dadi napa jalan lo nyaman. Niki termasuk mujahadah nikah. Mau pas jalan nyaman dateng wah biasa, tapi jalan lo nyaman bisa dateng luar biasa. Ki pola bede kelebun jalan selobang tu ditembel. Nek ki. Ampun, sepora pola ki mung raja ateh lo kenapa ki? Dadi napa? Toreh ki. Begitu kita membaca la ilaha illallah, toreh ki. Cek kela nondu. Maka on laon nek aku kuli. Karena napa? Baca aki bikula. Inna lillahi amudan ahmar. Nikah nyonto aki mong kulubi ampeyan. Mong bila kulubi antan adikir. Tore sera nikah pukuli. Mari lo kalabi cukup. Gusti Allah nikah andi pampang. Tapi kula ada budak ar-Rahman. Imadullah pang Gusti Allah ini bener secara hisian tapi maknawian lo ketela pang Gusti Allah sudah di langit sampai ke bumi nomor petok ini lo ketela mong pakai tapi secara maknawi